मिडियाक सगळ्यांक वेलकम. आणि आयज आमचो परेश देवोन रितेश वारकणकाराक तेणें एक चान्स दिलो हो जे सरपंच जावपाक, आनी हांव अभिनंदन म्हणटा रितेश वारकणकाराचे, तशेंच तेंच्या बाकीचे सगळे मेंबरांचे जे ताका सपोर्ट करून आयज इलेक्ट करून हाडला त्या बद्दल. आनी तशेंच पंचायत आनी झेडपी म्हणून जी कामां जी कितें फुडें व्हरपाक जाय ते तेंच्या सहकारान आनी म्हाज्या हेतून आमी फुडें व्हरतली आनी लोकांची कामांय करून दितली. देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां वेलकम. आयज नवनिर्वाचित कोलवाळ सरपंच रती उर्फ रितेश वारकणकर हांचे हांव सगळ्यान पयलीं अभिनंदन करता. तशेंच तेज्या वांगडा जे सगळे मेंबर आहात आनी एक आमकां नवीन मेंबर जॉयन जाल्ली तिजें हांव अभिनंदन करता, लिबरेटा फेर्नांडीस, तांचें हांव अभिनंदन करता. तशेंच येणाऱ्या काळान आयज मेरेन परेश बिचोलकर सरपंच आसलो, पयलीं शितल चोडणकर आसले, तेज्या पयलीं नितीन कांदोळकर आसलो. हो जर काळ आमी पळयलो जाल्यार कोलवाळेन आसता थोडोसो उदरगतीचो काळ येयल्लो आहा. नाल्यार फाटलीं 25-30 वर्सां पंचायत ही जी आसली ही अंधारा खाली आसली. हांगासर कसलोच डिवेलॉपमेंट नासलो. आयज जर तुमी वाड्या गणकणी वचून पळयशात जाल्यार पंचायतीच्या अंडर खुबसो डिवेलॉपमेंट जाल्लो आहा. एक अपेक्षा बाळगीत आयज रितेश जाल्लो आहा सरपंच. रितेशा कडसून म्हजी एक अपेक्षा आहा, ज्यो थोड्योश्यो वयल्या वाठाराक इलिगलिटीज आहा, जे स्क्रॅप आहा, हे लायटीच्या व्हडल्यो ज्यो लायनी गेल्ल्यो आहा 11 kV आनी प्लस ज्यो तेंचे सकयल जे थोडेशे स्क्रॅप अड्डे आहा किंवा बाकीचे आहा इलिगल आहा, हेंचेर तेणीन एक्शन घेवचें. कित्याक कोलवाळकारांक जाय स्क्रॅप फ्री कोलवाळे हे जाल्ले आहा. तशेंच कांय आस्थापना, कांय व्हडल्या मनशांची VIP मनशांची ऑफिसां जी आहा इलिगल आहा, हेजेरूय तेणें एक्शन घेवची. कंप्लेंट जाय आमी दिता, आमी ऑलरेडी म्हाका दिसता कंप्लेंट एक दिल्ली आहा. बेगींतल्या बेगीन हेजेर एक्शन घेवचें, जेणे करून कोलवाळचे जे सामान्य नागरीक आहा, ह्या गांवांत रावपी नागरीक आहा, हेंकां एक बरो रिलीफ मेळटलो. येणाऱ्या काळान पंचायत फंड आसूं, ZP फंड आसूं, हितूनसून जी कोलवाळे भागान कामां जी घडोवन हाडपाक जाय, ही पंचायत आसतली, रितेश आसतलो किंवा कविता कांदोळकर आसतली, ZP आसतली, हेंच्या मार्फत आमी एश्युरन्स दिता कोलवाळच्या लोकांक, तुमी जी कामां दाखयतात ती आमी संपूर्ण करून दितले. आमचे हे पॅनल आहा, बॉडी आहा, ही सगळे करून दितले. परतून एकदां हांव रितेश वारकणकराक अभिनंदन म्हणटा आनी येणारी वाटचाल जी आहा तेजी सरपंच पदाची ही सोयीस्कर बरी जावची अशें म्हणून देवा कडेन मागता. एक मुद्देमूच सांगता, ह्यो सरपंच जावपाक वांटेकार म्हाजो बऱ्यांतलो बरो व्हडलो भाव कसो म्हणटा तो नितीन कांदोळकर. हेणी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. जितलो ते आमचे बरोबर आहा तितलो तेजो वांटो आहा. आनी आमचो बऱ्यांतलो बरो सेक्रेटरी जो आमकां मेळ्ळो आहा धीरज गोवेकर, हांव तेका देव बरें करूं म्हणटा. खुबसो म्हाका सपोर्ट केलो तेणी आनी एक सरपंच पदाचेर पावपाक तेका तेणी तो येयलो आनी हांव सरपंच जालो अशें म्हणून देव बरें करूं म्हणटा तेंचे दोगांचे.